Julius, baby. Uh, Studying. Gusto nyo, guys? Hi. Oh, studying. Daddy. My. Daddy, mami. Hello? Hi. Daddy. Hi po. Hi po. Hi po. Hi. No. Ow. Hi po. Daddy. Căng rồi. Bye. One. Bye. Two. How old are you? Huh? How old are you? Two. Oh, very good. No. Okay na. Diba? Saan ka ng baby? Kumain na. Kain guys. Guys, taba talaga. Taba. Harap. Sarap kumain pag nakain. Kadami kayo. Ay, ang takot sa tinapay. Yung laruan mo, wala ano takot dito. Hoy, ilagay mo dito ang takot dito. Ano yung laman? Ayan. Ano laman talaga. Grabe ng taba. Suka. Ano guys? Naman pala.